ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରଥଯାତ୍ରା। ଢେଙ୍କାନାଳ ରଥଯାତ୍ରାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାଉଣି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାରିପାରିକ ପରିସ୍ଥିତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ନାରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଚିରିଦେବାକୁ ତଳେ ଚାଲୁଛେ, ଯିଏ ସେମିତି ରଥରେ କୋଉଠି 8ଟି ଚକ, କୋଉଠି 12ଟି ଚକ, କୋଉଠି 14ଟି ଚକ, କୋଉଠି 16ଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ବିଚିତ୍ର, ତୁମେ ତ ପରମାର୍ଥ, ତୁମେ ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ସେ 360 ଚମ୍ବର गमे क्षीर लोभे भक्त भावे मुहि माए से ही भावे मुझे से भाव धाऊँगी। आ किसी समय पर रथारूढ़ हे जगन्नाथ महाप्रभु। पुणी आपण मानक आसवे जय जगन्नाथ। जिते संघारे माँ मैंने बापा मैंने अच्छा गोटे जय जगन्नाथ ध्वनि दिंतु हुआ टे दिंतु जगन्नाथ बलियान हो आरक्षण के शरीर प्राण शुभ की नशिब तुम दांग के कर्म करके देखो पाए तुमको बाली बाटर बंधु हला जगन्नाथ होती कृष्ण होती बाली बाटर बंधु। केबे भी करना कहीं ना महाप्रभु कहते मोर बड़ भाई क्षेत्र एबे भी ये बड़ भाई क्षेत्र मान्यता नहीं ओडार गजपति आपको दियन एवं बड़राम मंदिर निकट में एक मंदिर गठे सुरप्रताप महेंद्र बहादुर जो जगन्नाथ मूर्ति को अवस्थान कराइले परवर्ती पर्यायर जो रथयात्रा आसला से दुईटी रथ कले गोटे सान रथ गोटे बड़ रथ एवं जो सान रथटी कले से मठर महंत थे हरचरण दास महाराज से कहले जे बड़ रथरे गजपति गढ़े जगन्नाथ बसवे जापर ना तलिश्याम दुर्बादल तलिश्याम दुर्बादल मत कृष्ण भाया दिशुची ना टे ऊपर को जा ना आकाशे बारिद मार भगवान ब्रह्मांड गोसाई जे सकल आधार जीवसत्ता आधार जीव ब्रह्म ये जीवटा है केमी पाखे बस पादरे हाथ थोड़े देखिए शंका करूँ समय चाहिए जिते कांधे बसी पड़ते